miles away, bermil-mil jauhnya, I went back to my house and put the ladder up after me. Saya kembali ke rumah saya dan menarik tangga ke atas setelah saya. I loaded all my guns and prayed to God to protect me. Saya mengisi semua senjata saya dan berdoa kepada Tuhan untuk melindungi saya. After about 2 hours, I wanted to know what was happening outside. Setelah sekitar 2 jam, saya ingin tahu apa yang terjadi di luar. I climbed the hill behind my house, lie down in the grass, and look towards the shore with my perspective glass. Saya mendaki bukit di belakang rumah dan berbaring di rumput dan melihat ke arah pantai dengan kaca pembesar saya, teropong saya. There I saw 9 naked savages sitting around a small fire. Di sana saya melihat 9 orang liar telanjang duduk di sekitar api unggun kecil. They had 2 canoes with them. Mereka membawa 2 kano. Some hours later, they got into their canoes and left the island. Beberapa jam kemudian, mereka masuk ke kano dan meninggalkan pulau. As soon as they were gone, I took my guns and went to the western shore. Segera setelah mereka pergi, saya mengambil senjata saya dan pergi ke pantai barat. I saw that there had been 3 more canoes at the place. Saya melihat ada 3 kano lagi di tempat itu. Looking out to sea, I saw them all rowing back to the mainland. Saya melihat ke laut. Saya melihat mereka semua mendayung kembali ke daratan. Going down to the shore, I saw the remains of their unnatural face, the blood, the bones, and the part of human bodies. Turun ke pantai, saya melihat sisa-sisa pesta tidak wajar. Ada darah, tulang, bagian tubuh manusia. I was so filled with anger at this sight that I began again to think about destroying the next savage who came there. Saya sangat marah melihat pemandangan ini, sehingga saya mulai berpikir lagi untuk menghancurkan orang biadab berikutnya yang datang ke sana. It was more than 15 months before they returned to the island. Itu lebih dari 15 bulan sebelum mereka kembali ke pulau itu. During all this time, I was in a murderous, worn state of mind. Selama ini, saya berada dalam kondisi pikiran yang membunuh. I did not think that if I killed this savage, I would have to also kill the next one who came, and the next, and the next. Saya tidak berpikir bahwa jika saya membunuh orang-orang biadab ini, saya juga harus membunuh orang-orang berikutnya yang datang, dan berikutnya, dan berikutnya. In the end, I would be as much a murderer as they were, and perhaps much more so.
Pada akhirnya aku akan menjadi seorang pembunuh seperti mereka dan mungkin lebih dari itu. On the 16th of May in my 24th year on the island, there was a terrible storm. Pada tanggal 16 Mei di tahun ke-24, saya di pulau itu, ada badai yang mengerikan. I was reading the Bible and thinking about my condition. Saya sedang membaca Alkitab dan memikirkan kondisi saya. Suddenly, I hear the sound of a gun out at sea. Tiba-tiba saya mendengar suara pistol di laut. I left my house and ran up to the top of the hill. Aku meninggalkan rumahku dan berlari ke puncak bukit. There I saw a flash of fire on the sea and hear the sound of the gun again. Di sana saya melihat kilatan api di laut dan mendengar suara pistol lagi. It must be a ship in distress. I thought, firing her guns to call for help. Itu pasti sebuah kapal dalam kesulitan. Saya pikir menembakkan senjatanya untuk meminta bantuan. I could not help them, but I thought that they might help me. Saya tidak dapat membantu mereka, tetapi saya pikir mereka mungkin membantu saya. Therefore, I put a fire on the hilltop. Oleh karena itu, saya membuat api di puncak bukit.